Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in. Allahumma qawwil Islam من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانشرهم من المعاهدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kullama halala muhallilun wa kabbar. Allahu akbar kullama shama shaimun wa fi misli hadzal yawmi afṭar. Allahu akbar ما صليت التراويح وعادت المساجد بالمصابيح وذكر الله بلسان عربي فصيح وتجتنب الصائمون وفي مثل هذا اليوم العظيم كل فعل قبيح. الله أكبر ما أقام الفطر الصوم وذهب يوم وأقبل يوم وأيقظ الله الغافلين من السنة والنوم وغفر الله لهم الخطايا لمن بعد اليوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله على نعمه الغراء وآلائه التطراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وصحبه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang istimewa ini, pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, pagi hari yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di hari kemenangan dan kesucian, tepatnya 1 Syawal 1445 Hijriah. Bersama-sama kita kembali diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Fitri dengan secara berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang penuh dengan mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan keberkahan dari Allah telah meninggalkan kita. Bulan yang kalau kita berdoa diijabah, amal yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan detik-detik Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala pun menangis dan menjerit karena Ramadan akan pergi. Maka bergembiralah, maka beruntunglah bagi mereka yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, hawa nafsu dikekang agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita merayakan hari kemenangan kita, hari kita kembali fitri, kembali kepada kesucian, kembali bersih daripada dosa-dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Fitri yang kita rayakan pada saat ini, pada pagi hari ini, sebagai hadiah untuk hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengingat kepada kesucian daripada dosa-dosa mereka. Oleh karena itu kita jadikan bulan yang mulia ini, kita jadikan bulan Syawal ini sebagai momentum bulan kemenangan. Kita jadikan bulan Syawal ini awal dari istiqamah kita dalam menjalankan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya bahwasanya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara keduanya, saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan pentingnya menjaga persatuan, menjaga tali ukhuwah Islamiyah kita, dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwanan wa la yahillu lil muslimin an yahjura akahu fawqa salas. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, memutuskan tali silaturahim, memutuskan ukhuwah. Janganlah belakang membelakangi, janganlah kalian benci membenci, dan janganlah kalian saling menghasut. Jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara, dan tidak halal bagi seseorang muslim mendiami saudaranya, saudara semuslim yang lainnya, selama 3 hari. Oleh karena itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan memberikan pesan untuk kita sama-sama menjalin tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mewujudkan persatuan dalam masyarakat di lingkungan, kita perlu melakukan upaya-upaya sosial yang harus ditanamkan dalam keseharian kita. Mampu menjaga perasaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dengan anggota keluarga, tetangga, kolega dan semua orang yang kita temui. Kemudian upaya untuk menjalankan persatuan berikutnya adalah kita sama-sama menjalin kepekaan sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan saling memahami satu sama lain. Contoh-contoh yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah semisalnya kita menjenguk saudara-saudara muslim, saudara kita yang dalam keadaan kena musibah, saudara kita yang sedang sakit. Kita juga bisa berbagi makanan jika kita memiliki makanan berlebih, menghormati mereka yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengibaratkan antara satu muslim dengan muslim lainnya bagaikan anggota badan dalam satu tubuh. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad idza ishtaka min 'udwin tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal huma." Kata baginda Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintai, saling menyayangi dan bahu-membahu bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain pun ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan tidak bisa merasa nyaman dalam hidupnya. Bahkan diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia merasakan tidak enak kepada saudara-saudaranya. Kemudian upaya yang bisa kita lakukan adalah saling memaafkan. Kita sebagai manusia biasa, sebagai makhluk sosial pun kita dalam lingkungan kita, tentu kita tidak luput dari salah satu daripada dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk kita memaafkan kesalahan orang-orang lain. Dengan membiasakan diri untuk memaafkan orang lain, maka semua orang pun akan merasa nyaman dengan keberadaan kita. Begitu pula baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa." Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua orang muslim bertemu, saling mencintai dan berjabat tangan, kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Oleh karena itu, di momen yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama wujudkan tali persaudaraan. Kita wujudkan ukhuwah Islamiyah, khususnya yang berada di lingkungan kita, yang ada di keluarga kita. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berjumpa dengan saudara-saudara kita saling mencintai, maka niscaya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertekad dengan semangat, dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Syawal yang mulia ini menjadi awal dan istiqomah kita dalam proses menjalankan pendidikan Ramadan. Istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah dalam beramal saleh. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di hari raya ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal aidin wal faidin wal maqbulin kullu amin wa antum bikhair. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesucian, dengan kebahagiaan, dan diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa alaihi madarul islam wal iman wal ihsan kalamullahi malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على نعمه والشكر على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأعوانه. وبعد فيا عباد الله فيا أمة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فاعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصالحين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة السفهاء والكذابين والخوانين والفاسقين والظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود والنصارى. اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين واحفظنا والمسلمين يا سلام يا حفيظ. اللهم اجعل بلدتنا هذه اندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين عاما يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم شيوخنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين كل آمن وأنتم بخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله تعالى يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم واشكروا من نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر.